नहीं जानी ये भी नहीं जानी जम्मू वाले ने सुनो रोब तो रो दबो सब दबो काई दबो जो पुजारी पहले है तामर ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାନକୀ ବେହେରା ଗ୍ରାମ ନକ୍ସାପଲ୍ଲୀ। ଆଜି କେନ୍ ହିସାବରେ କାଣା ଏଇଟା କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆସିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜିକୁ ମୋତେ 63 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ତାର ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ କାଲି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଇଦିନ ତାର ଆର ଦିନ ଆମେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରୁ। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିକିରି ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ଗୋପାଳ ସମାଜ ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାଇକିରି ଜାତି ପାର୍ଟି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଇକିରି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ନକ୍ସାପଲ୍ଲୀ ଆମର ଘର। ଆମର ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛେ। और आमर प्रतिवर्ष जेनता जन्माष्टमी श्रीकृष्ण जन्म होउछन सेंता आमर सब वर्ष पालन करा जाए। काण काण केनता हिसाब पूजा पाठ पूजा पाठ बोले सकालू आरंभ हेसी हरिवंश आरंभ हेसी जन्म बलराम जन्म हेसन तापर श्रीकृष्ण जन्म हेसन से लगी जन्माष्टमी पालन समस्ते करसन। गाँव समस्ते झील बो आसिक पूजा करी पूजा पाठ हेसी। जन्माष्टमीटा हूँ भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन जन्माष्टमी आसी महाप्रभु जन्म होसन से दिन आ से दिन है आमर इन जेनटा उग्रेसन बाट वसुदेव की उगाड़सन जिते बेले वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल को जाएसन से बेले अपुर बाटे खंडा तरुआल धरिक जुगी दिसी से बाट छेकी दिसी। तारपर जो वसुदेव जो तार सब प्रतिज्ञा देखासी कृष्ण को देखासी से इटा मथनस्तक हेसी आओ जाओ जाओ वसुदेव बोलिक से कहसी।